Si Pulong at si Inday daw. Nandito na? Nasa loob pa daw, oh. We are from Luleå, Sweden. Lulyo. Shout out daw. Adi, kaming grupo ko sa kami lahat. Mga taga Sweden, mga Altani sa Sweden. Hello guys, I'm with Banat and I'm with Alvin and Teresa. And then si Rabi. And then si Banat Pai. Ayan. Si Atty. Harry Roque. Spox Hour. Picture kami sa'yo. Yeah, sure. Thank you. Ito, para may... Kala ko mabibigyan ako kasi sabi nila pag double agency daw mabibigyan. Ay, marami ako. Ay, ano kaya? O, libreng lafang. Libreng lafang sa Duterte Street.